प्रतीक्षा करी बसिले थे किंतु तांकर दर्शन मिलला नहीं मते कौन ऋषि माने मिथ्या कही ना ना ऋषि मान कथा मिथ्या हो न तेरे जाए से वृक्ष मूले किसी क्षण करी अपेक्षा हाँ हाँ करी अपेक्षा महाभयंकर पक्षी से वृक्ष मूले बसी आंभ को करने को ग्रास चाहिए अच्छी त्रिजक दृष्टि लक्ष्मण रे भाई ए बन छड़ी हम अन्य बन को चली जिबा चलंतु स्वामी भय कर ना प्रिय मु एठारु सर निक्षेप करूछि ना प्रभु मते विनाश करंतु नहीं मु अपन को शत्रु नहीं मते रक्षा करंतु प्रभु मते रक्षा करंतु के तुम महात्मा एपरि भयंकर रूप धरी किंपाई वसित वृक्ष मूले कुह कुह महात्मा जहा पचारिल भदेव सुनी मार घुमणी दशरथ पुत्र तुमे अछई कहगानी ऋषि माने केते ऐसी छंती करबा को आले सर मुहि तो रहू श्री रामचंद्र के संगे हेनि शीतल खड़ा बिहार करिबे आसिया ए पंचावती कथा शुणी छमुही अछाई हेतु करी तोहरी दशा में रही थी पथा करुणाकर पुत्र संपत्ति मोहर भक्त है सुन हे तुम्हें मोहर धर्म पुत्र मुतुम्भ धर्म पिता पुतब गुणी से आकाशी जनक आनंदरे पंचावती रे तुम्हें मोर दोष करंतु मार्छना पिता न जानी आपण प्रति करिछि अन्याय तेणु क्षमा प्रार्थना करुछि राम हाँ पिता क्षमा प्रार्थना करुछि राम किसी भय का नहीं बाबा किसी भय कर नहीं हेले पिता आपण को आश्रय भरसा करी ए पंचवटी बने करुछि कुटीर पिता बाबा रामचंद्र आनंद रे कुटीर निर्माण करी रुहई पंचवटी बने कहीं तुम्हारा अनिष्ट करी परिबे नहीं बाबा कहीं तुम्हारा अनिष्ट करी परिबे नहीं
ଥାଉ ବାବା ଯାଉଅଛି ମହି ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନେ ହଁ ହଁ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଆମର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପିତା। ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ରସ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ରସ୍ତୁ। ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଯାଅରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କୋଠିର ନିର୍ମାଣ କର। ଭାଇ ଯାଅ। ଯଥାଜ୍ଞା ଭାଇ। ଭାଇଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନି ଉର୍ମିଳେଶ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନେ କୁଟୀର କଲେ। ଭାଇଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନି ଉର୍ମିଳେଶ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନେ କୁଟୀର କଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର ଯେ ତିଆରି କଲେ। ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡର ସୁଧା ଚରିତ। ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଦେଇର ଶ୍ରବଣ ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡର ସୁଧା ଚରିତ। ପ୍ରଭୁ ବନଶୋଭ ଦେଖିବାକୁ ବଳିଛି ମୋ ଚିତ୍ତ। ପ୍ରିୟେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ବନଶୋଭ ଦେଖିବାକୁ ବଳିଛି ମୋ ଚିତ୍ତ। ହେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମ ରତ୍ନରେ ବନ୍ଧା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ହେଲେ ଉଠିତ ନୁହେଁ। ହଁ ପ୍ରିୟେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ହେଲେ କୁଣ୍ଠିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଚାଲ ପ୍ରଭୁ ଚାଲ ପ୍ରିୟେ ବନଶୋଭା ଦେଖି ଫେରି ଆସିବା କୁଟୀର ମଧ୍ୟକୁ। ଚାଲ ଚାଲ ପ୍ରିୟେ। ବନଶୋଭା ଦେଖିବାକୁ ବନଶୋଭା ଦେଖିବାକୁ ବଳୁଛି ଚିତ୍ତ। ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ସକାଳ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ। ତୁମ୍ଭ କୃପା ବଳେ ଆସି ତୁମ୍ଭ କୃପା ବଳେ ଆସି ହୋଇଲା ସ୍ୱାର୍ଥ। ହେ ପ୍ରାଣନାଥ गले मु कहिबी सखी गले मु कहिबी सखी गणव्रत। हे प्राणनाथ ଚାଲ ପ୍ରିୟେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବନଶୋଭା ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ଚାଲ ପ୍ରିୟେ। ବାନ୍ଧବୀର ମନ